Guys, so ngayon, guys, minsan na nga magbablog So guys, di ba nasa pangina ka? Subscribe lang po kayo, please. Please pa sana po mag-subscribe. Ano ba? Tyron! Hindi ko po kasi makita mo nga nag-subscribe mo eh. Man eh, may nagka-comment lang. Sana po mag-subscribe na lang po kayo guys. Peace out, subscribe. Wait lang Wait lang guys. Wait lang po guys. Guys. Oh guys. Love you po guys. Love you all guys. Love you. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.